Awa na. Bukod sa laki! Kaya. Pasuyok sa laki, an! Kaya. Okay. Go. Go. Tiga na farming 1.5 kilometer run yung second category. Copy, 1.5. 1.5 run. Sir, 1.5 run. 1.5 run. Patayin ninyo diada. Kay kasugod na daw 1.5 na run daw. Copy. Narami tunga tanan. Narami tunga. Tambay tunga. Nami squad. Ayawan! Tanan. Tanaw! Tol, kapit mo dagan, tol. Di ali dia mo balik.